دوستوں قرآن کریم میں وقف کی حالت میں بہت سارے لوگ وقف کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر تو ہے، یہاں پر ٹھہرا جائے گا یا پھر ملا کر پڑھیں گے۔ اس گول سرکل کو کہتے کیا ہے؟ یہاں پر سین کاف تو اور تا لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے یا پھر ساز کو توڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو میں نے جو ہے یعنی اوقاف رموز کا لائن بائی لائن سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے اور کہاں ایک دم ہی ٹھہرنا ضروری ہے اور کہاں ایک دم ہی ملا کر پڑھنا ضروری ہے، سب کچھ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے ہم لوگ سیکھیں گے یہاں جہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا، جیسے یہ دو لفظوں کے درمیان جملے کے بیچ میں زا آ جائے، زا، تو یہاں پر زا میں ملا کر پڑھنا پڑتا ہے، وقف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے پڑھیں گے، دال زردی یا الف زبر یا را زری ہا میم زر ہم، دیارہم تظاہرون، تو اس طریقے سے یہاں زا پر ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو ایک اور جگہ میں زا دکھا رہا ہوں، تو یہاں پر زا لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے، یعنی ٹھہرنا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جیسے پڑھتے ہوئے آئیں گے، بیہی فلعنتو، بیہی فلعنتو، اس طریقے سے زا میں ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو قوف اوقاف رموز کا یعنی وقف کا قاعدہ ہے قرآن کریم کے اندر، قرآنی رولز۔ تو یہاں پر دیکھیے قوف میں کیا کرنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، لائن بائی لائن سے لے جاؤں گا تو آپ سمجھنا آسان ہوگا۔ تو قوف میں بھی ملا کر پڑھنا چاہیے، وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کیا کرنا ہے ہمیں، واو زبر وا، رو الف مد زبر رو، حمزہ زبر آ، ہا الٹا پیش ہو، وراءہ وہوا، وراءہ وہوا، ملا کر پڑھیں گے جہاں پر بڑی قوف دیکھنے کو ملے گا، یا تو پھر آپ کو صلے یا اور چھوٹی کاف وغیرہ دکھے تو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر دیکھیے سواد لکھا ہے، قرآن کریم میں آپ نے جملے کے بیچ میں آیت کے اوپر سواد دیکھا ہوگا۔ سواد کا قاعدہ یہ ہے کہ سواد جہاں پر آئے، اگر ہم جیسے علی شیء، یعنی ہمارا سانس ہی ختم ہو گیا، یعنی اور ہم یہاں آگے نہیں بڑھ سکتے، تو یعنی جہاں پر ہم پڑھتے پڑھتے میرا سانس ختم ہو جائے تو یہاں پر ٹھہرنا یعنی وقف کر سکتے ہیں، یعنی رخصت ہے، اور لیکن سواد جہاں آئے وہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن تھک کر کے رک جائے تو رخصت ہے۔ جیسے علی شیء، میرا سانس ختم ہو گیا تو رخصت ہم یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اگر ملا کر پڑھیں، میرا سانس ہے تو ہم پورا پڑھیں، جیسے علی شیء وقالت، علی شیء وقالت، تو اس طریقے سے جہاں سواد آتا ہے وہاں پر اس طریقے سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو دوستو اب ہم لوگ سیکھیں گے جہاں پر ملا بالکل بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں لام الف لکھا ہے، عربی میں لا کہتے ہیں نہیں، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو جہاں پر خاص کر کے جملے کے بیچ میں یہ لام الف دکھے، یہاں دیکھیں آیت نہیں ہے، گول سرکل، گول سرکل کو آیت کہتے ہیں، لیکن یہاں آیت نہیں ہے، تو یہ لام الف لکھا ہو صرف لا عربی کا، اور عربی کا لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پر بالکل بھی ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر بعض جگہ کہیں پر ٹھہریں گے تو وہاں پر مطلب بگڑ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بالکل بھی ٹھہرنا نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اِلیٰ رَبِّهِمْ أُولَئِکَ، اِلیٰ رَبِّهِمْ أُولَئِکَ، تو اس طریقے سے لا جہاں پر آئے وہاں بالکل بھی ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو دیکھیں یہاں پر بھی لا ہے، لیکن یہاں ایک گول سرکل آیت ہے، اسے آیت کہتے ہیں، یاد کر کے یہ گول سرکل کو آیت کہتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر لام الف آ جائے، وہاں پر جملے کے بیچ میں تھا لیکن یہاں آیت کے اوپر ہے، تو اس آیت کے اوپر لا آ جائے تو اگر آپ کا سانس ہے
यानी आपका दम है तो आगे मिलाकर पढ़ सकते हैं, वरना आप यहाँ पर ठहरेंगे। दोनों तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं और माने में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जुमला मुकम्मल ऑलरेडी हो चुका है। तो दोनों को एक साथ नहीं मिलाना, बल्कि यहाँ पर ठहरे ना ठहरे जहाँ पर आयत हो, लेकिन जुमले के बीच में ला आ जाए तो वहाँ पर बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर अब ठहरना नहीं है, बिल्कुल भी मिला कर पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मीम खास करके जुमले के बीच में, देखिए ये जुमला है लेकिन यहाँ एक छोटा मीम दिख रहा है, तो इसे कहते हैं वक्फ़े लाजिम। और अगर आपको नहीं दिखे तो खाशिया जहाँ खाली जगह होता है वहाँ पर देखिए वक्फ़े लाजिम लिखा है। वक्फ़ माने ठहरना, लाजिम के माने ज़रूरी, तो यानी वक्फ़ करना ज़रूरी है। तो ये मीम जहाँ पर आपको दिखे वहाँ पर ज़रूर ठहरेंगे, वरना नहीं ठहरने से जुमला बिगड़ जाएगा, इसलिए ज़रूर ठहरना। पहले जितना भी कायदा मैंने बताया कि मिला के पढ़ने का, और यहाँ पर क्या करना, आपको ठहरना है वरना जुमला बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करना, अकबरुल्लाहु अकबरुल्लाहु, यानी यहाँ पर मिलाकर जो अभी मैं पढ़ा हूँ तो इस तरीके से मिलाकर नहीं पढ़ना है, बल्कि अकबर लव से शुरू करेंगे। अकबर यहाँ वक़्फ़ करेंगे, सांस टूट जाएगा, उसके बाद लव से शुरू करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों एक और जगह देख लीजिए, यहाँ पर भी जुमले के बीच में मीम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी ज़रूरी ठहरेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह नहीं ठहरने से मतलब बिगड़ जाता है। इसलिए देखिए, अगर साइड में वक्फ़े लाजिम, वक़्फ़ करना ज़रूरी है, तो क्या करना है, क़ौलुहुम ठहरना है, उसके बाद इन्ना नअलम, क़ौलुहुम इन्ना नअलम, इस तरीके से वक़्फ़ करने के बाद यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जीम है, तो यहाँ भी ठहर सकते हैं आप, यहाँ कोई मुज़ायक़ा नहीं है, तो यहाँ पर जैसे अल्फसना ठहर सकते हैं, उसके बाद वमा से शुरू करेंगे, तो जीम का यह कायदा है। और दोस्तों इसके अलावा तो भी दिखेगा, तो यहाँ पर आपको ठहर जाना है, वक़्फ़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखे युअम्मर, ठहरने के बाद वल्लाहु, यानी यहाँ पर ठहरना है आपको, युअम्मर ठहर जाना है, ठहरने के बाद वल्लाहु, इस तरीके से यहाँ पर तो में वक़्फ़ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर सकता, सीन काफ ता और ता छोटी हा के साथ लिखा है, तो सकता कहते हैं, यानी जुमले को पढ़ते पढ़ते अपनी आवाज़ को एक सेकंड के लिए सकते में यानी गुम यानी सकता करना है। तो यहाँ पर ये पढ़ते पढ़ते अपनी आवाज़ को पस्त करना, सांस को जारी रखते हुए इस लफ्ज़ को अदा करेंगे। यहाँ पर कुरान करीम ने वहाँ पर फीलिंग को, यानी कुछ ऐसा अजूबा बात अचानक सुन लेते हैं, इंसान सुन रह जाता है एक लम्हे के लिए, तो इस फीलिंग को यहाँ पर कुरान ने नोट किया है, तो यानी सुन हो जाना कोई ऐसा बात जो तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करना, क़य्मल, तो यहाँ पर मैंने आवाज़ को सिर्फ पस्त किया है, लेकिन सांस को तोड़ा नहीं है, सांस को जारी रखते हुए इस लफ्ज़ को अदा किया। एक मतलब देखिए क़य्मल, इस तरीके से आवाज़ को पस्त करना, सांस को जारी रखते हुए इस लफ्ज़ को अदा करेंगे। इसे सकता इस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वक्फ़े गुफ़रान यहाँ पर देख रहे लिखा हुआ, वक्फ़े गुफ़रान कहते हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी वहाँ पर ठहर करके अल्लाह ताला से बख्शिश तलब किए हैं। तो यहाँ पर ये निशान ऐसा आपको बना हुआ दिखेगा, और साइड में खाशिया में वक्फ़े गुफ़रान यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ठहर करके अल्लाह ताला से खूब बख्शिश तलब करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो दांत है और एक लंबा टाना हुआ, तो इसे कहते हैं वक्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके का निशान देखने को मिल रहा है आपको, ये ऊपर वाला, तो यहाँ पर वक़्फ़ करना मुस्तहब है, यानी वक्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर वक़्फ़ किए हैं तो वहाँ पर ठहरना, वक़्फ़ करना मुस्तहब है। तो साइड में वक्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए वक्फा लिखा, वक्फा माने कौफा या वक्फा जहाँ दिखे तो वहाँ पर ठहरा जाता है, जैसे मालकुम मालकुम, तो इस तरीके से वक्फा किया जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को कुरान करीम के रूल्स पूरा वक़्फ़ का यानी औक़ाफ़ रमूज़ पूरा अच्छे तरीक़े से बता दिया है। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को पूरा रिपीट करके अच्छे से मश्क करें, और कौन सा वक़्फ़ करने में कायदा में आप गलती करते थे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सीख चुके हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ज़रूर लिखें।